ଅଁଳା ଗଛକୁ କାହିଁକି ପବିତ୍ର କୁହାଯାଏ ବୁଝେଇ କରି କହିବ। ହି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ हि सुन सुजने मोर देई मन पुराण हो तो कहूची पुराण विधान हो सुन सुजने देई मन आगो एक दिन करे वेदपति से जानो ब्रह्मा जिते बेले सृष्टि को सृजना करथिले तांको सृष्टि को सृजना कला समय तांकर नेत्र रु दुई बुंदा आखिर लुह मूर्ति रे पड़ी गला। अच्छा अच्छा जिते बेले मूर्ति रे पड़ी जाय छै वेदपति ब्रह्मांकर आखिर लुह सिनु काणे हेतले जानि छ आगो ओला वृक्ष एटी हेला जन्म श्रवण पुराण कथा तो कर सुजन हो सुन सुजन देई मन पुराण हो तो कहूची पुराण सृष्टि सृजना कला समय तांकर आखिर लुहर जेतेबेले मूर्तिमंडल रे पड़ी गला तो अणा गछटी जन्म हैला तो दिने मां लक्ष्मी सृष्टि को बुलिबा पई आसीछन सेही समय अणा गछ तांकर नेत्र रे देखि पाइले जे ई जगह रे देवदेव महादेव एवं भगवान विष्णुकर पई अन्न रांधी करी तांको खुआई मुक्ति पाइबी बइले आ से अणा गछ तळे मां लक्ष्मी रांधी करी भगवान विष्णु ब्रह्मा एवं महादेव को खाଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ जिन दिन रंधा बड़ा करथिले से जगह रे कली जुग रे जदी ताको अणा नमी बोली कर पालन करसन अला तो जिन नारी जदी कली जुग रे अणा नमी दिन अणा गछ तले रांधी बाड़ी करी छुआ मान को बाल्य भोग देबा बोले कोटिए से पुण्य अर्जन करबा ताको अणा नमी बोली कर पालन करा जाय अणा गछ तो सब बोले पवित्र मां लक्ष्मी कर वासस्थान थिसी एही परिचान ए पुराण विधान अणा नमी कथा कर श्रवण आर जहा जानी तिरी मोहि ए सवारे देली कही सुजन हो सुन सुजने देई मन पुराण हो तो कहूची पुराण रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं चोरी से आना अच्छी नहीं दिल लगी बाबूर जेजे मां आसीछन आस सबे आसे सबके डाकिथिले समस्ते आसे मामो माई कका काकी हमजे किति मैसी बोरू बड़मा ओजा आई मितो मितो रुंगा रुंगे सुंगा सुंगे अरे यहाँ दे बाबू आई के नचा मां ही सोमवार नहीं गले मुई तुम नाती लाई काने आंदलो हां नचा नचालो न तुम सही थिलो छ ना से रोताली नहीं रोताली मन नाते के नचाता ही सोमवार नहीं गले मुई शिव मंदिर नहीं चढ़ाले धूप गुगुल बेल पतर बना 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 लागे मते
সারা সংসার ছিনা 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 দাদা কর্তা দাদা আসো নাচমা টিকে আস নাচ সমস্ত দুই হাত টিকি করে হাত উঠে করো সমস্তে ঈশা আস না ঈশা জলদি আসো ঈশা কি না ঈশা আসো ঈশা লিপসা ঈশা রশ্মি সমস্তে আসো যেটা যে টিকে মজা লাগবা ঈশা রিশা রিনা সমস্তে আসো গিনা চামচ সমস্তে আস গীতা গীতা দিদি আসো রিতা গীতা মিনা গিনা চামচ বন করি বনা বনা মরাম লাগে মতে সারা সংসার ছিনা 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 লাগে মতে সারা সংসার আরে সোমবারে নাই গলে শিব মন্দির চলালে কুকুরা তেনা পতর বনা 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 লাগে মতে সারা সংসার ছিনা 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 লাগে মতে সারা সংসার বনা 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 লাগে মতে সারা সংসার ছিনা 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 লাগে মতে সারা সংসার রাধে রাধে কি ঝরি সরাবনে সবু সমবারে সরি যায় শিবুজি ঝরি সরাবনে সবু সমবারে সরি যায় শিবুজি বাবার ভক্ত দেখাবার খন্দে ধরি তুলসী পানি ধরি ওর বন গাউতি মা বাবা থামে তো সোমবারে নাই গলে মুই শিব মন্দির নাই চড়ালে দুপুগুলা তেলা পতর আরে বনা 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 লাগে মতে সারা সংসার ছিনা ছিনা লাগে মতে সারা সংসার বনা 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 লাগে মতে সারা সংসার ছিনা 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 লাগে মতে সারা সংসার ওরে আসো বাবুর লোকে মাকে আউ কে হচ্ছে ইহারে আসো ভঞ্জা দান দেব বাবুর মামু ধূপসাট আসো 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 কাকা তুমি তোমার পুଅ লাইকা ତାଙ୍କର କାକା 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଛତ୍ର ଆଡି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋର ଆନନ୍ଦେ କବାର ହି दीवानी 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 ତମର ଦୁଇ ଲୋକ ଯୋଡିକି यहाँ दे मेडिकल नाचान नहीं 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 तमर ଦୁଇ ଲୋକ ଯୋଡି ନାଚବା ଟିକେ তুই তো মোর প্রেম दीवानी 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 धीरे धीरे তুই তো মোর প্রেম দিবানি আরে তোর লাগি ধনমালি রে মুই তো বদনাম হেই গরে হে দিবানি রে দিবানি ও সজনী রে সজনী মোর গেলে গুমানি সারা গোপপুর বিরাটকে সমস্ত হসি করে হ্যাঁ সমস্ত হসি করে অহছন মতে তোর দিবানি পহেলা বরস মাতে ধন লুকি লুকি দেখুতি তুসি
সিরে দো তিসিরা বয়সে ভাল পাইছ বলি কহি দেলু মতে জানি दीवानी 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 तू तो तोहर दीवानी तोहला की धनवानी रे तू तो वदना दीवानी হে দিবানি রে দিবানি সজনী রে সজনী মর গেল হে ঘুমানি सारा गोपपुर टीला तुके दीवानी 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 तू तो तोहर दीवानी ला 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 লা 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 बोलो श्री राधा कृष्ण की जय। शिव पार्वती की जय। माँ दक्षिण काली की राधा कृष्ण की जय। और तांकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार हरि बोल। तांकर सपरिवार मंगलमय हो एक बार हरि बोल। माँ धन धन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करन्ते एक बार हरि बोल। ग्रामवासींकर मध्य मंगल हो एक बार हरि बोल। रामर सर्पदेवा देवी की जय। जय माँ माणिकेश्वरी की जय माँ समलेश्वरी की हाँ भगवान का आशीर्वाद दिया गला बालक अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो एक बार हरि बोल परदुति नरदुति परदुति खंडन करंतु बोलो आनंद एक बार हरि बोल। এই গ্রামবাসীଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର मंगलमय हो एक बार बोल। बोलो श्री राधा कृष्ण की जय वंदे मातरम दान दक्षिणा देबे তোকে নিকট যাবে আর দান দক্ষিণা নিয়ে দিলে আমার ঘরকে যাবে হ্যাঁ এবারে ଆମ ଘରକେ ଯିବୁ ଯେ ହେନ୍ତି ନେ ତୋର ଲାଗି ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣିଦେମୁ ହେଁ বেড়া লাজুছি ଜଣକା ଛୁଟାବୁ ଗାଡ଼ି ଯେ ହେନ୍ତି ନେଇ আস বাবুর বাপা বলু যথা শক্তি তথা ভক্তি টঙ্কা 5000 লেখে দান করো আর তোমার ছুয়াকে নিকট যাবে ওଏ ଟଙ୍କା ଟୁଙ୍ଗି ଯେ ଆମର ଆଜ୍ଞା 5 ମାଙ୍ଗଲେ এটা তোর ফটো তলে মোর ফটো হ্যাঁ बाबू তারপরে প্রাপ্তি আচার্য बाबू किरिस का गाना सुनेगा किरिस का गाना दिल ना दिया ଆରେ ତାର ତଲେ ମୋର ଫଟୋ ଅଛି ଦେଖା ଦେ তোর তোর মাসি লাগছে যা ମାସି ଲଗ ଯା तो पहला माँ बापा के ढोका जाऊ माँ बापा पहले जन्मजात्री माँ बापा के ढोका जाऊ ये पटना गोड़ और बंधा कुबी हो सुजने पटना गोड़ और बंधा कुबी 5000 टंका देले बाबू के देली 1000 टंका देले बाबू के देली तो बाबू के देली निहले मोर संगे नहीं তুমি हो सुजन कृष्ण बाहर करामी निहले मोर संगे नहीं তুমি हो सुजन कृष्ण बहरामी हे যদি বাবু রাই ও যাতিব সুজন বাবু রাই ও যাতিব যদি বাবুরাই ও জাতিব হো সুজনে বাবুরাই ও জাতিব হজারে টঙ্কা দেলে বাবু কে নেব হজারে টঙ্কা দেলে নাতি কুহু নেব নাতি কুহু নেব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব মা গলে বাপা গলে অজা আইবি গলে ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଜୁଆନ ହେବା ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ମାଇଁ ଘରକେ ଡାକ এবে ননা মামু ঘরকে টিকি ডাকমা আহা বাহালে বুনিলু চন্না বাহালে বুনিলু চন্না যেতে আছো বাবু সুতে গো মামু আননা তোমার ভঞ্জা তোমার ভঞ্জা পড়িছে গহনা গো মামু আননা তমকু 500 টঙ্কা জরিমানা গো মামু আননা
যেতে অছ বাবুর কোকা কাকি মৌসা মাউসি বড়মা বড়ু সমস্তে ସମସ୍ତେ ଆସେ আসো দান দক্ষিণা করো বাবুকে নেব ଏ ବାବୁ କାଁ ବସିଛନ୍ତି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲବ କୁତୁମୁଣ୍ଡାଲ ତମର ଘର ନାନୀ ଆସିଛନ୍ତି ଡାକ হাত ধরি মতে ডাকিব কিসতে রথ যাত্রাকু এ দুঃখীকু পুরীকু মো চিঠি লেখিছি মনিল মণিকু মো চিঠি লেখিছি মনিল মণিকু হাত ধরি মতে ডাকিব কিসতে হাত ধরি মতে ডাকিব কিসতে রথ যাত্রাকু এ দুঃখীকু পুরীকু মো চিঠি লেখিছি মনিল মণিকু মো চিঠি লেখিছি মনিল মণিকু নন্দী গছে বসিথিব মোর তল বামন হাত ধরি ছাড়ি দেব বুঝিଯିব ମୋ ମନ। নন্দী গছে বসিথিব মোর তল বামন হাত ধরি ছাড়ি দেব বুঝিଯିব ମୋ মন। হাত ধরি মতে ডাকিব কিছতে রথ যাত্রাকু এ দুঃখীকু পুরীকু মো চিঠি লেখিছি মনিল মণিকু মো চিঠি লেখিছি মনিল মণিকু রাধে আমার কর্তা মহাশয় করে সেই দেবদেব মহাদেব ସେହି ମା ବେଞ୍ଜାରେନ୍ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ମିଶିକରି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯଦି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ କରିବେ ସେହି କର୍ତ୍ତା ମହାଶୟ ଆମର ନାଟକ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଥରେ ଡକେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ବୋଲିକରି ମନସ୍କାମନା କରିଛନ୍ ସେହି ମନସ୍କାମନା ଭଗବାନ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଧନଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏକବାର আগন্তু রাজবহু লক্ষ্মী সকলার সিদ্ধি আনবাশ্চরণম দুষ্ট বিনাশ হেতু হরিদদ্য গোবিন্দম চরণ আরবিন্দম বলে জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী যে নিয়ে আসুন না কে মামুন না কিনি দান দক্ষিণা নিয়ে করো আসো দান দক্ষিণা নি দান দক্ষিণা পঞ্জা দান নিয়ে করবো না কে নোনা মামু কোকা কাকি মশা মাউসি যেতে লোক ডাকিছু আমি সমস্তে আস সমস্তে আস
আহা দেরি আউ নাই কর বেগ বেগ আসি নিয় কুমর বৌলালো 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 সতে বের হেউচি উচুড় বৌলালো ତାଙ୍କର ବାପା ହଜାରେ ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ କୁରୁକ ମୁରୁକ ହେଇଗଲେ ଆସୁଛ ଆସିବେ ହଁ চেনে নিও তাহলে বাবুকে ବସିତା ବସିତା বসিতা হলো আহা ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଗଧନ ଚଳଇ ବଉଲାଲ ସତେ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ରହି ବଉଲାଲ আহা যশোদা কৃষ্ণଙ୍କୁ কোলে বসাই এমা মুখে চুম্ব দেই ক্ষীর খুয়াই যে কয়ে মধ্যে কহি রাধা দামোদর যোড়িবেনি কর সুযোজন দুইটা চিঠি লিখিলে জিহাদে মহাদেবঙ্কর চরিত্র বেলে মহাদেবঙ্কর কথাটি বুঝে দেমা সেটা অছন কি নিজে নহলে ইউটিউবে দেখবে আর কাଣା করে নেলে ইউটিউবে দেখি মহাদেবଙ୍କୁ ভস্ম কাইজে লগাছেন হ্যাঁ ଆଉ ଭସ୍ମ ଲଗାଲା ସମୟରେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିଛି ସେଟା ଦେଖିବାଟା অনুচিত ଅନୁଚିତ ସେ କଥା ବାପା ଆମର ଦାଦା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଭାଇନା କହିଥିଲେ ବୁଝେ କହିଦେମା ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସେ ଛୁଆଟି ଡାକମା ଭୋଲା ଶଙ୍କର ହୋ ହୋ କାଏ ଦୋଷେ ଦୋଷୀ କରି କଲବଲ आहे भोला ना तो बोले सरो भोला शंकर ओ काहे दोषी दोषी करी कलबल आहे भोला ना तो बोले सरो भोला शंकर ओ काहे दोषी दोषी करी कलबल आहे बोला नाथ बोले सर बोला शंकर ओ काहे दोषे दोषी करी कलबल आहे बोला नाथ बोले सर ପଦରେ ରହିଅଛ ପ୍ରଭୁ ବାଗ ଛାଳକୁ ପିନ୍ଧି ବାଗ ଛାଳକୁ ପିନ୍ଧି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଥିଲେ ଅଘରୀ ମା ସତୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞରେ ମା ସତୀ ନିଜକୁ ନିଜ ଦେହ ପିଣ୍ଡରେ ଜାଳିଦେଲେ ସେହି ସମୟରେ ସତୀଦେବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ବସିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାବା ଲାଗି କିଏ ସକ୍ଷମତା ନେଇଥିଲେ ମା ସତୀ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଲେ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି କରି ବିବାହ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରିଥିଲେ ମହାଦେବ
ସବୁମାନେ ମଶାଣୀ ପଦାରେ ରହସନ୍ ଜିନ୍ ଜାଗାରେ ମଶାନ ମାନେ ରହସନ୍ ଜିନ୍ ଜାଗାରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରହସନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ମହାଦେବଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଦିନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଲା भगवान विष्णु गोलक बिहारी विष्णु गौड़र पृष्ठ बसिक आसुन माँ पार्वती देखिक खुशी हो गले जदि विष्णु जदि एंत रूप में आसुथे बोले मोर महादेव तो बरपिला होइछन किते सुंदर भाव सी आस वेदपति ब्रह्मा के देखले जे हंस रूप में बसिक आसुन किए सैन्य सामंत घोड़ा उपरे बापरे बराती एंता करी भगवान आसुचन तापरे महादेव जेथे बेले आसुचन महादेव केंता भाव रे आसिथिले जानिछ विकटाल रूप डाणी जटा वृषभ पीठी बसी देछन दाढ़ी माने बड़ बड़ भस्म माने विलोपन होइछन भूत प्रेत देवगण नहीं आसिक भूत प्रेत महादेवंकर सांगे बराती आसुचन माँ पार्वतींकर मन दुख हो गला जेहेतु भगवान आज तो दिने कर लगी सजे कर मोर पाई आसी हैं मसाणी पदारे रहसन बोली करी महादेव को भस्म लगा जैसी इटा ज्योतिर्लिंग अछि केते प्रकार केतेटा ज्योतिर्लिंग अछि से मध्य महाकालेश्वर बोली कर गोटे ज्योतिर्लिंग अछि सेही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग रे भस्म विलोपन करसन आ सकाल सकाल भस्म विलोपन कला समय माँ भौणी को से समय देखबा लगी का जने दियन जदि से भस्म विलोपन कला समय माँ जदि नारी लोग जदि देखबे काले से बंध्या से कारण बंध्यापन लागबा बोली करी माँ भौणी को से जगह प्रवेश नहीं करा बुझी पारुछ इटा होचे से महादेवंकर कथा भस्म विलेपन गात्रे कोला से हमारा तना तना ना 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 उच्चारे हरि चेतना ठूला शून्य रे कल्पना आ सोणी राधिका होइले मौन कृष्ण को करंती दोली न कांद मो बन माली मो कृष्ण रे के बाप भात आईबी मो कृष्ण रे
ଗାଉ ତୋର ଗୁଣି ମୋ କୃଷ୍ଣରେ। আরে আমার কলা কণ্ঠে আরে আমার কলা কণ্ঠে আরে আমার কলা কণ্ঠে আরে আমার কলা কণ্ঠে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন আর দেখুতিলি করিব খণ্ডন কেহ করিব খণ্ডন এ বালক বয়স যে 120 ବର୍ଷ 120 ବର୍ଷ কিহ 120 ବର୍ଷ মନରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିହ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କିହ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପରାପତ ହେଉ କିହ ପରାପତ ହେଉ ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ କିହ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କିହ ପରାପତ ହେବ। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ।